Okay, alright. So, sorry baru boleh sambung. Okay, so dekat sini yang the first A ni salah sebab ada solid dekat sini. Okay, ini tak sepatutnya ada dalam kamu punya formula. Okay, so ini salah. So ada juga yang jawab ni, saya tak pasti kenapa. Oh, kalau jawab ni terbalik ni. Okay, ini maksudnya dia letak reactant dulu baru bahagi produk. Okay, so itu adalah konsep yang salah. Untuk KC, KP, produk dekat atas, reactant dekat bawah. So, the only answer adalah C lah. Okay, yang betul. Okay, ini salah sebab stoichiometry dia tak letak. Okay, so itu je. Then next one is, which of the following reaction give the same value of Kp and Kc? Okay, so bila keadaan Kp sama dengan Kc? Equilibrium. No. Dia ada satu formula yang kita boleh tahu from that formula Kp will equal to Kc when Kosong. apa yang kosong? Kp equal to Kc RT delta N. Still remember this equation? Yes, miss. Geometry coefficient. Yes. So this is the equation that relate Kp and Kc lah. Okay, so syarat dia, tadi kawan kamu ada sebut kosong. Okay, kosong tu adalah ini. Okay, so syarat untuk Kp equal to Kc, your delta N over here must be 0. Okay, tapi macam mana nak tahu delta N 0? Okay, delta N cara nak kira dia adalah kita ambil number of mole of gas for product minus with number of mole of gas for reactant. Okay, so this is the time where kita akan depend kepada equation. Okay, so kita tengoklah, kita cari delta N for this one. So delta N ini, produk dia adalah 1. Okay, number of mole of gas dia 1. Minus with number of mole of gas untuk reactant adalah 2. So 1 minus 2 is negative 1. Okay, so imagine if this sini over to the power of negative 1. So Kp will not equal to Kc, tapi Kp equal to Kc times dengan benda ni. Okay, so A is not the answer. And then delta N untuk yang seterusnya. Okay, ini gas 1, 1. So 1 plus 1 untuk produk minus with over here 2. So 2 minus 2 is 0. So dekat D, delta N kita adalah 0. Okay, kalau delta N 0 over here, RT to the power of 0, okay, dia akan jadi, RT power 0 jadi apa? Matematik? 1. Yep. Okay, dia jadi equal to 1. So bila RT to the power of 0 equal to 1, that means Kp equal to Kc. Okay, so inilah answer dia. Okay, so ingatlah kalau soalan tanya Kp equal to Kc. So bila keadaannya, bila kamu jumpa equation yang delta N dia 0. Okay, so ini variasi answer dia, mungkin kamu tak pasti macam mana nak tahu Kp equal to Kc, dia relate back to this equation. Okay, and then next one. Okay, so this is the equation yang saya tanya dekat poll. Okay, so siapa yang baru masuk tadi tak sempat nak tengok poll. Okay, so boleh buka yang Squid Game punya simbol tu. Okay, and then ada satu poll tu saya cakap, given the following equilibrium constant K, which of the following will produce the greatest amount of product? Okay, just by looking at the value of K, yang mana yang menghasilkan produk yang paling banyak? Okay, so dekat sini ada 29 vote baru. Okay, so yang lain ke tak muncul dekat kamu punya tu? Baru nampak, Miss. Baru nampak. Okay, so saya bagi masa sampai 2.26. Okay, so 1 minit lagi untuk kamu cuba jawab.
Okay, sebaru 39 orang, 40 orang jawab. Kita ada 66 orang kat sini. Lima. Okay, so dah 20 ni. Okay, so kamu boleh tengok lah. Saya dah show everyone the result. Kamu, kalau siapa yang tak boleh tengok soalan tu, soalan dia dekat sini, yang biru ni. Okay, so given the following equilibrium constant, which of the following produce the greatest amount of product? Okay, so saya tengok majority give the correct answer, and the correct answer adalah yang D ni lah. Okay, so macam mana? Ini tujuan saya bagi soalan ni. Yes, okay. Tujuan saya tu soalan ni untuk make sure kamu faham maksud nilai yang kamu kira CP tu apa maksud dia sebenarnya. Okay, so maksud dia macam ni lah. Okay, so kiranya kan C equal to contohlah concentration product divide with concentration reactant. Okay, power stoichiometry tu semua ada lah. Okay, tapi saya tak includekan kat sini lah. Okay, so kalau lah kamu dia kata dekat sini which of the following akan menghasilkan produk yang banyak. Okay, so kalau nak menghasilkan produk yang banyak, nilai KC kamu mestilah nilai KC yang besar. Okay, sebab ini matematik lah. Okay, so sebabnya kalau produk kamu banyak terhasil, that means your concentration product akan tinggi. Okay, so bila produk besar, that means the value over here is big, let's say lah 1000. And then over reactant let's say lah 10. Okay, so bila kamu bahagi, kamu akan dapat nilai yang besar lah. Okay. So itu maksud dia. Okay, so dekat sini kamu kena tahulah KC yang besar. Okay, so KC ke KP yang besar, that mean produk dia banyak dihasilkan. Okay, so let us look bawah ni. Okay, so this is the equation yang general. Okay, as usual small letter A, B, C, D here means stoichiometry. So bila KC dapatlah this equation. Okay, so saya tulis ni, what does the value of Kc tell us about the reaction at equilibrium? So apa nilai Kc ni bagi tahu dekat kita at equilibrium tu? Okay, so actually magnitude of Kc can give us the information about the reactant and product concentration at equilibrium. So the magnitude of Kc, that means the value of Kc will tell us about the concentration of reactant and concentration of product pada equilibrium. Okay, so we can predict lah pada equilibrium tu apa yang banyak sebenarnya dalam reaction tu. Okay, kalau contoh Kc kamu besar, okay, let's say kamu kira-kira your Kc is very big value, that mean you can predict that dalam reaction tu sebenarnya equilibrium dia banyak, equilibrium dia lies toward the product. Okay, so maksudnya equilibrium dia ke arah kanan banyak, so maksudnya dia menghasilkan banyak produk. Okay, so that's why nilai K dia besar. Kalau nilai K dia kecil, that mean dalam keadaan equilibrium tu reactant dia yang banyak. Okay, so itu beza dia. Nilai K dan nilai K ni lah. Okay, sebab apa saya ajar nilai K ni dulu? Because later on you need to be able to compare dengan Q. Okay, K adalah nilai pada equilibrium. Okay, Q adalah nilai sebelum equilibrium. Okay, so nanti kita tengok. Alright, then next kita proceed to this one. Okay, so this one quizzes Q versus K. Ini soalan famous Q versus K ni, dia suka naik. So if the reaction quotient Q has a smaller value than the related equilibrium constant K, that's mean selamat tak ada yang jawab reaction to at equilibrium. Okay, sebab kita ada 3 jenis keadaan Q less than K, Q more than K and Q equal to K. Okay, so keadaan equilibrium dekat mana? Q less than equals to K. Q equal to K. Okay, so at equilibrium the value of Q equal to K. Okay, so itu dia punya syarat dia. Yang lain ni, these two, dua-dua ni not at equilibrium. Okay, so ini benda penting lah. Alright, so kalau dia kata Q is smaller than K,
So obviously A is not the answer lah sebab bukan equilibrium pun. Okay, so selamat tak ada yang jawab macam tu. Lepas tu dia kata direction is not at equilibrium. Yes, betul. Will make more product at the expense of the reactant. Okay, so this one not equilibrium ni betul. Tapi macam mana kita nak tahu dia hasilkan banyak produk pula? Okay, so kita tengok dia kata Q is smaller than K. Okay, so Q lebih kecil daripada K. Apa yang menyebabkan nilai Q kecil? Sebab Q formula dia sama juga, concentration product over concentration reactant to the power of stoichiometry. So kalau the value of Q rendah, that mean apa yang tinggi dekat sini? Reactants. Yes. Okay, mathematically, if the value of Q is lower ataupun low, that mean we can say that the concentration of reactant tu yang tinggi. Sebab kalau kamu 1 bahagi 1000 dengan 1 bahagi 0.1, so 1 bahagi 1000 akan dapat nilai yang Q yang lebih kecil lah. Okay, so kita boleh cakap, oh kenapa Q less than K? Sebab concentration reactant dia lebih banyak daripada concentration product dia. Okay, so dalam keadaan macam ni, kalau nak capai equilibrium, that means we have to increase the value of Q lah kan? Betul ke tak? Betul, Miss. We have to increase the value of Q until value Q tu equal to K. Tapi how to increase value of Q? Increase the product. Yes, okay. We should increase the concentration product lah. Okay, so maksudnya kita sepatutnya produce lebih banyak produk. Okay, so that's mean in this case, kita fikir cara lagi satu pula. Kalau kita nak tingkatkan Q, that's mean kita kena tingkatkan production product kita. Okay, so nak increase production product, so that's why lah dekat sini the reaction is not at equilibrium and will make more product at the expense of the reactant. Okay, so bila keadaan tu tak equilibrium, dia nak capai juga equilibrium, dia akan sistem tu, reaction tu akan menghasilkan lebih banyak produk lah supaya Q meningkat. Bila Q meningkat, Q akan sama dengan K, so barulah capai equilibrium. Okay, so itu jawapan dia lah. Okay, ataupun kan saya ajar Pac-Man tu, ingat lagi? Ingat, Miss. Okay, so how to use Pac-Man tu? Pac-Man tu simple je, tapi you have to understand lah juga apa maksud shift to the left, shift to the right by looking at the Pac-Man. Okay, so macam ni Q less than K, kamu lukis dia punya Pac-Man dia. So as you can see, dia punya mulut Pac-Man ni facing to the right. Okay, so maksudnya kamu kena bergerak dari left to right. So bergerak dari left to right, left selalunya reactant. Okay, so right maksudnya product. So untuk capai equilibrium, we have to produce more product lah. Okay, ataupun we have to shift the equilibrium to the, we have to shift the reaction to the right. Okay, so that more product is formed and equilibrium can be achieved. Okay, so itu maksud dia. Tapi nak guna Pac-Man, syarat dia satu, you have to write Q first, then only K. Okay, so kamu tak boleh tulis K less than Q, tak boleh. Okay, ataupun K more than Q. Kalau kamu pakai Pac-Man, dia akan salah. Okay, Pac-Man ni mesti Q di depan. Okay, so itu je. And saya tengok ramai yang bagi jawapan ni, apa ni, the reaction is not equilibrium, betul. It will make more reactant. Okay, kalau dia menghasilkan lebih banyak reactant, that means Q dia akan makin rendah. Q dia akan makin jauh daripada K. So tak equilibrium. Okay, so this is not an option lah. Okay, ada juga yang sesat seorang ni. Dua orang. The value of K will not increase until it is equal to Q. K memang dia tak meningkat dah. Okay, K dia fix dekat situ. Tapi Q ni yang kena meningkat atau menurun untuk matchkan dengan K. Alright, so itu. Next one is this one. The value of the equilibrium constant Kp for the reaction is this one. Okay, so this is the Kp. And then this is the equation. Given the initial pressure adalah ini dan ini. Predict the direction in which the reaction will proceed at.
700 Kelvin. Okay, so kalau soalan tanya predict the direction ni pun sama juga. Actually the question ask you to compare Q dengan K. Okay, since dia dah provide kamu with K, so you have to calculate Q je lah. Okay, untuk calculate Q, simple. Okay, you don't have to buat ice table ke, tak perlu. Okay, sebab Q adalah concentration before equilibrium. It can be at initial, it can be at somewhere before equilibrium. Okay, so dia tak kisah. So kiranya kita substitute je lah. So kita ada equation, kita boleh tulis the expression for Q. Q kita panggil apa? Kalau K kita panggil equilibrium constant, Q we call it as Quotient. yes, reaction quotient. Okay, thank you. Right, so reaction quotient Q. Okay, so cara tulis dia sama, expression dia sama, cuma value dalam ni adalah value yang bukan pada equilibrium. Okay, so kita just substitute value initial yang dia bagi. So saya dapat my Q is 0.1658. So when I compare this value of Q with the K given, obviously we can say that Q is greater than Kp lah. Okay, so bila Q greater than Kp, that means the system is not at equilibrium. So sini kita akan pilih the answer, semua Q bigger than Kp, okay. Lepas tu kita kena tengok lah nak proceed mana, left ke to the right. Okay, kalau nak cara cepat kita follow Pac-Man. Okay, Pac-Man mulut dia ke situ, so that means mata dia dekat sini, so dia akan berjalan ke sini. So maksudnya dia akan bergerak from right to left. Okay, so that means our reaction will shift to the left until Q equal to K. Okay, so that's why the answer is A. Tapi ramai yang jawab C. Proceed to the left juga, tapi to bring Q up tu, kita tak perlu nak bring Q up sebab Q yang lebih besar daripada K. That means we have to lower the value of Q. Okay, not bring the value of Q up but bring down the value of Q. Okay, so that's why the answer is A lah. Kalau yang jawab ini salah sebab direction dia pula yang salah. Okay, shift to the right. Bukan, kalau ikut mulut Pac-Man tu ke kiri. Okay, so itu. And then last, bukan last lagi lah, yang ni dah. Dia bagi satu equation with value of Kc and then the initial concentration dia bagi juga. So which of the following statement is correct? Okay, so from the statement dia tak cakap, kita tak nampak lah kita nak kena compare value Q or K. Tapi bila kita tengok pilihan jawapan dia, dia cakap the system is at equilibrium. Nak tahu equilibrium ke tak, itu satu je ubat dia, iaitu you have to compare Q dengan K. So sebab itulah saya pun buatlah pengiraan Q. Saya dapat equal to 1. Okay, and then bila saya compare Q dengan K yang dia bagi, my value of Q is greater than K. So system is not at equilibrium lah. So siapa yang jawab A salah sebab Q lebih besar daripada K, bukan equilibrium. Okay, and then the concentration of Hi and I2 will increase as the system is approaching equilibrium. Okay, so kita nak tahu concentration product ke reactant increase, depend kepada reaction tu shift sebelah mana. Nak shift sebelah mana, it depends on the Pac-Man. Okay, so now our Pac-Man is to the left. So bila to the left, that means reactant yang akan increase sampailah dapat equilibrium. So reactant kita adalah Hi, bukan H2 dengan I2. So that's why B salah lah. Okay, so concentration of Hi will increase as the system approaching equilibrium. So betul. Okay, C is the answer. Okay, tapi ramai juga jawab yang last ni, apa ni? Concentration H2I2 will increase as the system is approaching equilibrium. H2I2, no. Okay, sebab ini adalah produk Okay, so reactant dia yang akan increase, bukan produk dia. Okay, ada beberapa soalan about Q dengan K, how to compare, equilibrium ke tak. So far tiada miss. Tak ada miss. Okay, alright. Okay, so bising pula burung-burung dekat luar bilik saya ni. Hopefully kamu tak dengar. Okay, and then next one, kita masuk Le Chatelier principle. Tak tahulah sebutan dia macam mana, saya tak dengar pula video tu.
Okay, so Le Chatelier principle. Okay, ini adalah nama orang Le Chatelier tu. Okay, so this one dia confusing sikit tapi once kamu faham, kamu akan rasa macam seronok jawab this kind of question. Okay, so kita tengok the first one. Okay, Le Chatelier principle ni sebelum tu tengok the first one lah. Dia cakap when the system is already at equilibrium, okay, and kita disturb the system, okay, tak kisahlah, disturbance tu can be in terms of concentration, can be in terms of temperature, apa lagi, volume, pressure, okay. So kalau kita disturb the equilibrium, the system will try to macam dapatkan balik dia punya equilibrium. Okay. So kiranya macam this graph lah, you can look at this graph here. Okay, so this is the reaction. CO reacted with Cl2 produce CoCl2. Okay, so initially dia belum equilibrium and kamu rasa dekat mana dia capai equilibrium? Dekat masa ke berapa? Where is the point dia capai equilibrium? 40. No, jangan tengok jauh sangat. Tengok daripada 0 sampai 20 je time dia. Oh. Dekat mana dia 50. capai equilibrium? 15 Yes, minutes. 15. Okay, thank you. Right, so dekat T equal to 15 second, this is where the system dah reach equilibrium. Okay, because we can see that dia punya graph ni, oh dia dah start constant dekat sini. So this one pun sama, dah start constant over here and ini pun dah start constant. That's mean dekat sini dia dah capai equilibrium dah ngam dah. Okay, tapi bila dia dah capai equilibrium, okay, lepas tu saya disturb, tak kisahlah manusia tu, saya ke ataupun kamu ke, kita lah, kita disturb the system. Okay, so macam mana kita disturb the system? For example, saya tambahlah concentration apa-apa. Okay, so as you can see, tadi yang straight line ni sepatutnya dia straight line macam ni je sepanjang jalan tu. Tapi dia dah tak straight line lah. So that is what we call the equilibrium is disturbed. Okay, so kita tambah something menyebabkan equilibrium tu tak tercapai. Okay, so terganggu dah equilibrium tu. So bila equilibrium tu terganggu, sistem tu maksudnya reaction tu lah. Okay, so how God created our reaction tu adalah when we disturb the system will try to get the equilibrium back. Okay, dia akan dapatkan balik equilibrium dia. Macam mana nak cakap? Kita tak nampak pun apa yang dia buat, tapi bila kita kaji kita nampak lah. Okay, so contoh dia macam ni. So tadi kita tambah this concentration of CO. Okay, so bila kita tambah concentration CO, equilibrium tu dah disturb. So apa sistem tu akan buat? Dia akan cuba capai equilibrium balik. Okay, so as we can see, dekat mana pula dia baru capai equilibrium yang baru? Dekat point mana? 40. Tadi dekat 20 second terganggu. Yes, dekat 25 ni. Okay. So kalau kamu tengok betul-betul, dekat 25 over here is the point where dia dapat balik dia punya equilibrium. Okay, so sebab sini straight line. Okay, so itu yang dimaksudkan equilibrium disturb. Lepas tu system will try to get back dia punya equilibrium. Tapi as you can see, okay, bila dia dapatkan balik equilibrium dia, adakah concentration CO tadi sama dengan yang sebelum? Ya, dia concentration dia takkan sama lah. Okay, dia cuma dah capai equilibrium tapi concentration dia tak sama. Okay, so itu Le Chatelier cakap lah. Okay, so kita tengok dekat sini, dia kata N2 plus oxygen dapat 2NO gas. So if oxygen is reduced, the concentration of N2 will, okay, so now the disturbance dekat sini adalah concentration ataupun besarnya, ataupun O2 ni kita reducekan. Okay, pressure dia, bukan pressure dia lah, concentration dia kita reducekan. Okay, so bila kita reducekan concentration O2, the system will try to buat apa? Reducekan lagi O2 ke tambah balik O2? Tambah balik. Yes, tambah balik. Okay, sebab sistem tu akan cuba lawan whatever gangguan yang kita buat. Kalau kita kurangkan satu benda, the system will try to add benda tu balik.
Okay, for example kita kurangkan oksigen, so the system will try to produce more oxygen to macam more oxygen to dapatkan balik equilibrium dia lah. Okay, so that's why ditanya apa jadi pada N2. So kalau O2 kurang, sistem tu akan shift to the left lah sebenarnya. Okay, so kenapa sistem tu shift to the left? Sebab dia nak hasilkan lebih banyak O2 untuk gantikan O2 tadi yang hilang tu. Lepas tu at one point dia akan capai balik equilibrium dia. Okay, so dekat sini bila dia shift to the left, that means secara tak langsung N2 pun terhasil. Okay, so that's why when oxygen is reduced, the concentration of N2 will increase sebab sistem will try to increase balik O2 tadi. Boleh faham? Boleh, Miss. Faham, Miss. Faham, Miss. Okay, alright. So kalau ada yang tak faham nanti boleh PM tepi Okay, so for the reaction ini, di ini pun sama juga. Dia kata removing O2. So kita bayangkan O2 rendah, dia kata will cause the equilibrium position to shift to the left. Okay, so the answer adalah shift to the left macam tadi. Okay, sebab bila concentration ni rendah, the system akan cuba tambahkan balik concentration O2 dengan shift to the left lah. That means menghasilkan lebih banyak oksigen dan secara tak langsung SO2 pun banyak terhasil. Okay, so adakah kita yang memberi arahan kepada sistem tu untuk shift ke mana? Tidak. Tidak. Yes, dia naturally terjadi. Okay, kita just manipulate keadaan dia tu untuk for our own benefit lah. Okay, our own benefit tu maksudnya nanti kita tengok ada certain reaction yang kita nak hasilkan produk. For example dekat sini. Okay, so dia kata in the reaction of CO dengan NO2 produce CO2 and NO, which of the following changes would result in the formation of more product at equilibrium. So itulah function Le Chatelier. Okay, that's mean kita boleh manipulate ilmu yang kita belajar tu pasal sistem tu untuk dapatkan produk for our own benefit lah, sebab kita buat apa reaction pun dalam kilang mestilah kita nak produk yang banyak kan. Okay, so itu cara kita manipulate untuk dapatkan produk yang banyak lah. Okay, so kita tengok dekat sini apa cara dia. Dia kata none of the option would result in producing more product. Okay, kita skip that part dulu. Kita tengok macam mana nak hasilkan lebih banyak produk. Dia kata remove CO daripada reaction. Okay, so kita try fikirkan. Okay, kalau remove CO daripada reaction, that means sistem tu akan shift to the Left. yes. Okay, so kalau kita remove CO, that means the system will shift to the left. If the system shift to the left, that means more reactant is produced. Product less lah. So B is not the correct answer lah. Okay. So kalau option C pula dia kata adding NO2 to the reaction. Okay, so where is NO2? Okay, kalau kita tambah NO2 to this reaction, okay, so the system will try to reduce or add NO2. Reduce. Yes, okay. So if concentration NO2 increase, that means the system will try to reduce the concentration of NO2 by shifting to the right. Okay, so bila dia shift to the right, okay, so ini macam okay lah, shift to the right maksudnya banyaklah produk yang terhasil. That's why kalau kita tambah NO2 kepada reaction tu, dia akan menyebabkan produk lebih banyak terhasil. Okay, and kalau kita nak tengok yang ini pula, dia kata adding CO2 to the reaction. Where is CO2? Okay, so kalau kamu tambah CO2, CO2 ni berada di sebelah produk, okay, and then you add more CO2. So the system will try to reduce CO2 lah by shifting to the left. Okay, kalau di shift to the left, produk kurang, reaktan yang bertambah. So D pun salah. Okay, so jawapan dia C. Okay, ni soalan suka tanya ya. Dia suka tanya soalan yang kalau dia nak high level sikit, dia akan tanya macam ni lah. Dia akan suka bagi example macam Haber process. Okay, Haber process tu yang menghasilkan amonia tu. So daripada situ, so dia akan tanyalah, oh macam mana nak increasekan production of product dia. Saja 1, 2, 3 cara untuk increasekan concentration product. Contoh, okay, bila suggest banyak cara, kamu tak bolehlah just provide answer on concentration. Sebab kita ada belajar temperature, kita ada belajar pressure, okay. So kena mixkan semua benda tu. Okay, and then next one is this one.
consider the following reaction. Okay, ini actually your experiment. Okay, kalau kamu buat eksperimen, ada satu eksperimen ni yang kamu boleh nampak lah Lee Chatelier tu function dia macam mana. Okay, so this reaction Fe3 plus, SCN minus dapat ni, dia ada colour dia, I think light yellow ni yang ni Okay, sebab bila dalam mode ni dia tak berapa betul lah pula. Deep red is this one I think. Okay, so dia kata adding Fe3 plus produce the following change in the equilibrium. Okay. Waktu kamu tengok dalam quizzes soalan jadi macam ni juga kah? Tidaklah Miss, dia di sebelah bawah. Ni bawah kan? Okay. Alright. So tak apa. Okay, kejap kita tengok. Dia kata adding Fe3 plus. Okay, so Fe3 plus yang bertambah. Dia akan menyebabkan change in equilibrium. Okay, so kita fikir dululah. Kalau Fe3 plus bertambah, sistem tu shift to the left ke shift to the right? To the right. Yeah, okay, so sistem tu akan shift to the right. Okay, shift to the right, that means more FeSCN2 plus ni terhasil lah. Okay, so maksudnya colour dia akan jadi makin gelap merah dia. Saya label dulu ni. Okay. Alright, so jawapan yang betul dia adalah the colour in the test tube become a deeper red colour because the equilibrium shifted to produce more product. Yes, betul. Okay, so bila dia shift to the right ni adalah FeSCN2 plus ni, colour dia adalah merah gelap. So kalau lagi banyak FeSCN terhasil, so kamu boleh nampak lah merah gelap dia tu memang betul-betul bertambah gelap. Okay. So that's why the answer is B lah. Kalau A ni ramai juga yang jawab, tapi kenapa salah? Sebab dia kata the colour in the test tube become deeper red colour because equilibrium shift to make more red turn. Okay, deeper red colour ni betul. Tapi deeper red colour tu adalah dekat produk. Okay, so bukan red turn ni. So that's why salah. Okay, and then yang ini salah because the colour in the test tube become lighter colour because the equilibrium shift to make more red turn. Okay, so salah. Kita bukan shift to make more red turn, kita shift to make more product. Okay. So yang last one, the colour in the test tube become lighter colour because equilibrium shifted to make product. Ni lagi kontra lah. Kalau dia hasilkan lebih banyak produk colour dia merah gelap. That's mean merah gelap tu akan lagi bertambah sampai betul-betul gelap. Tapi dia bukan jadi makin cerah. Lighter is makin cerah. Okay, so itu application dia lah. Okay, and then next one. Okay, so kita masuk Lee Chatelier juga tapi dah masuk pressure. Okay, so pressure dia makin susah sikit. Okay, so pressure senang je. Kalau pressure kita tinggikan, sistem akan shift ke mana? To the side with lower Number of mole. Yes. Okay. So pressure tinggi, sistem will shift to the side antara kiri atau kanan yang lower number of mole. Okay, so how to determine dia punya number of mole? Kena kira ke? Kena buat pengiraan? Tidak. We just need to look at Equation. stoichiometry Stoichiometry. coefficient. Okay. So kita tengok stoichiometry coefficient je. Okay. So kita tengok nanti. So dia kata increasing the pressure on an equilibrium system. System tu dah equilibrium. When we increase the pressure, the system will try to reduce the pressure balik lah. So how to reduce the pressure? System will shift to the direction with fewer number of mole. Okay. Bukan more number of mole. Dia ibarat macam kamu ada satu bilik. Dalam bilik tu ada ramai orang. So bila ada ramai orang, that mean pressure dia tinggi lah sebab terlalu ramai kan, dekat-dekat. Okay. So macam mana nak reducekan pressure tu? So kamu pindahlah pergi bilik yang kurang orang. Okay. So itu maksud dia. So pressure dia akan rendah. Okay. So that one, and then next kita tengok example. Which of the following equilibrium shift will shift to the right if the pressure is increased at fixed temperature? Okay. So dia kata kalau pressure dia tinggi, reaction mana yang akan shift to the right?
Okay, so kalau nak shift to the right, so maksudnya number of mole dekat sebelah kanan rendah ke tinggi number of mole of gas? Rendah. Rendah. Yes, okay, number of mole of gas should be lower lah. Okay, so kita kena check satu-satu equation. So ini number of mole dia 1 depan, ini 1, ini 1. So kalau shift to the right ada 2 total number of mole dia. Okay, so tak boleh lah. Ini lagi tinggi lah pressure kalau shift to the right. Okay. Kalau yang bawah ni pula, ini 2. Ini 2 tambah 1, 3. Kalau shift to the right, kita boleh lowerkan dia punya pressure lah. Betul lah. Sebab ini 2 mole dia punya gas dia. Ini 3 mole. Shift to the right maksudnya number of mole dia lebih sikit. So dia punya pressure lebih rendah. Okay, so that's why B lah jawapan dia kan. Okay, and then kalau untuk C salah sebab kita tengok ni total ni 6 tambah 5, 11. So over here is 11 mole. 8 tambah 1 is 9 mole. Okay, kalau shift to the right, lagi higher number of mole dia. So lagi tinggi pressure dia sepatutnya. So salah lah. Okay, sebab system will try to reduce the pressure kalau pressure tu kita tinggikan. Okay, and then this one, yang last one salah sebab ini, ini solid. Okay, so solid kita tak tengok. Kita tengok ni je, ni 4. Ini pun 4. Okay, so ini kiri kanan dua-dua number of mole sama. So kita tak boleh nak, kalau kita shift to the right pun dia tak ada effect pun. Okay, so tak lowerkan pun dia punya pressure. So that's why the answer hanyalah B semata-mata. Okay, ngantuk dah? Masih hidup, Miss. Ya, masih. Okay. Okay, Miss. Kalau ngantuk tu bangun, tu duduk, bangun duduk. Buatlah macam mana pun. Asalkan tak tidur lah. Okay. So, saya nak tengok attendance ni. Sekarang dah maju sikit dah, tak payah pakai extension dah untuk record attendance. Apa masuk terus Google Meet ni record. Oh, hari ni ada yang tak masuk. Okay. Alright. Okay, so kita sambung to this one. A flask contain an equilibrium mixture of sulfur dioxide, oxygen gas and sulfur trioxide gas. Okay, lepas tu which of the following will happen if the volume of the flask is suddenly decreased? Okay, so if the volume decrease, what will happen to the pressure? Increase. Increase. Yes. Okay, kamu belajar fizik ni, kalau kamu tak boleh jawab ni, saya bagi tahu lecturer fizik kamu. Okay, so this one, kalau kita lowerkan volume tu, that means the pressure dia akan increase lah. Okay, so volume rendah, pressure tinggi. So kayaknya soalan ni dia trick sikit lah. Dia cakap, kalau volume tu kecil, maksudnya pressure tu yang tinggi. So kalau pressure tinggi, system will shift to the side yang mana? Yang kurang ke tinggi number of mole? Kurang. Yes, kurang lah. Okay, so when the pressure is high, the system will try to shift to the side with lower ataupun fewer number of mole of gas. So that's mean it will shift to the, dalam kes ni to the Right. yes, to the right. Okay, sebab saya dah kira dah number of mole dia. Total sebelah kiri 3, sebelah kanan 2. So it will shift to the right. Okay, so kalau shift to the right, so ditanya yang mana yang akan berlaku kan. Okay, so the reaction rate will decrease. Tak related lah. Okay, so tak berkaitan. The concentration of sulfur dioxide will increase. Sulfur dioxide is SO2. Kalau shift to the right, SO2 increase ke? Decrease. Yes, decrease. So statement yang kedua salah. And then the number of mole of sulfur trioxide will increase. Trioxide is ini increase. Okay, so this one? Betul. Betul. Okay, so the equilibrium constant Kp will decrease. Kp decrease ke? Tidak.
KP akan berubah bila? Ataupun KP and KC ataupun K lah. K akan berubah apabila when ada satu answer je. Nilai value KP and KC dia takkan berubah. Kecuali satu benda ni berubah baru dia berubah. Concentration. No, not concentration. Kalau kamu perasan setiap kali soalan bagi tahu mesti dia akan cakap something. Temperature. Okay, so ini clue penting dia lah. Okay, so the value of K will never change, okay, unless kalau maksud saya, the value of K for a certain reaction, okay, kalau reaction yang sama macam reaction ni, value K dia takkan berubah kecuali temperature dia berubah, okay. Kalau kamu ubah dia punya concentration SO2 ke SO3 ke, the value of K akan masih sama, okay. K hanya akan berubah kalau temperature berubah untuk sesuatu reaction tu lah. Okay, so settle that one. So D ni salah lah. Okay, so jawapan dia C sahaja. Okay, and then next one apa ni? Equation ni plus heat. Okay, ni asing Ni satu equation. Increasing the pressure causes the equilibrium to shift to the right. Why? Okay, dia kata kalau pressure tinggi kenapa nak shift to the right? So kita tengoklah number of mole dia. Okay, kalau number of mole sebelah kiri total dia 4 sebab 3 plus 1. Ini total dia 2. So number of mole dia lebih rendah lah. Okay. So the answer is to reduce the pressure. Okay. So kenapa bila pressure tinggi system to shift to the right? Sebab nak kurangkan pressure. Sebab sebelah kanan ni fewer number of mole dekat produk dia. Okay. So the answer is C. Okay, ramai juga yang cakap ni. To increase the pressure more. Okay, ini dah melawan Le Chatelier lah. Okay, Le Chatelier cakap kalau kita increasekan concentration atau pressure, the system will try to decreasekan balik untuk capai equilibrium. Okay, dia always berlawan. Kalau kamu increase the pressure, the system nak increase lagi pressure, itu kamu dah lawan teori Le Chatelier. Okay. So, itu je. And then last one untuk ni. Apa ni? For the reaction, methane reacting with H2S which change would cause the equilibrium shift to the right. Okay, so dia nak shift to the right, dia tanya apa? Okay, so this one, jawapan dia adalah increase the temperature of the system. Okay, so sekarang kita dah masuk Le Chatelier untuk temperature. Okay, temperature ni, ini ada satu masalah lah. Okay, ada student yang dia rasa confused sikit exothermic and endothermic reaction. Okay, so exothermic reaction adalah reaction that release heat to the surrounding. Okay, so kita boleh tulislah release heat to surrounding. Okay, so kalau saya release heat dekat kamu, kamu rasa apa? Panas. Ya, kamu rasa panas lah. Yes, okay. So kalau endothermic pula, dia adalah reaction yang absorb heat from the surrounding. Okay, lepas tu akan berlaku confusion kat sini lah. Okay, so kini akan ada student yang rasa macam kalau dia absorb heat, kenapa tak panas? Okay, so you have to remember dekat sini kita ada dua, sistem dengan surrounding. Okay, sistem tu contoh kalau serbuk-serbuk tempat reaction tu berlaku, that is the system lah. Okay, surrounding ni mungkin air keliling dia. Okay, and usually kita akan measure surrounding, kita tak measure system. Okay, so kiranya kalau sistem tu absorb heat from the surrounding, kamu bayangkan kalau saya ni sistem, udara di sekeliling saya adalah surrounding, so saya absorb heat masuk dalam badan saya, so that's mean udara sekeliling ni makin sejuk ke makin panas? Makin sejuk. Okay, makin sejuk lah. Kalau kita ada satu alat lah, tak kisahlah, satu alat tu dia boleh absorb heat from the surrounding, so alat tu yang akan panas, alat tu akan menyebabkan surrounding dia sejuk. Okay, alright, so itu endo-exo lah. Okay, so exo since dia release heat to the surrounding,
So that's why heat dekat sini dia akan berada di sebelah produk lah. Okay. So kalau kamu buat soalan yang macam ni, saya tanya when writing an endothermic, ini endothermic lah. Heat energy is stated as product ke reactant? Okay, so dia bergantung lah. Kalau endothermic, dia absorb heat. Okay, so that's mean heat tu kena berada di sebelah reactant. Okay, so the answer is C. Okay, so macam this equation over here. Okay, so this equation over here, as you can see, heat berada di sebelah reactant. So we can say that heat is absorbed. So ini adalah reaction endothermic. Okay. Kalau reaction to exothermic, where should I place this heat? Product side. Yes. Okay. So if this reaction is exothermic, that means I have to write heat dekat sebelah produk lah to show that heat is released. Heat terhasil. So itu adalah produk. Heat tu termasuk dalam produk dia. Okay. So itu cara dia lah. Itu cara untuk faham endo-exo dia. Lepas tu dekat sini dia dah letak dah heat dekat kamu kat sini. So membantulah, senang. If the heat is removed from the chemical system, the equilibrium will shift to the left or shift to the right. Okay, so kalau daripada answer, you can see that they shift to the left. Okay. So heat is removed, that means sistem tu kita makin sejuk lah kan. Kita sejukkan dia sistem. So sistem tu akan shift ke arah yang ada heat lah supaya dapat increasekan balik dia punya temperature. Okay, so that's why this one the answer is shift to the left. Sebab kalau heat is removed, that means kita boleh bayangkan temperature tu dah makin rendah. Temperature rendah, sistem tu akan cuba increasekan balik temperature tu. So nak increase temperature, dia kena shift ke arah sebelah mana yang ada heat. Okay, so dekat sini yang ada heat, so shift to the left. Okay, so settle that one. Ada juga jawab not shift. Pening kepala saya pun tak tahu kenapa. Okay, alright. Lepas tu yang ini back to this one yang susah sikit. So dia kata which change would cause the equilibrium to shift to the right. Okay, so ini kalau soalan yang macam ni, kamu kena baca satu-satu lah. Kalau kita decreasekan the concentration of dihydrogen sulfide. Okay, mana dihydrogen sulfide saya? Ini, decreasekan. Kalau decrease concentration dihydrogen, ini akan shift to the left. Okay, shift to the left maksudnya salah lah sebab dia nak shift to the right. And then increase the pressure of the system. Okay, kalau increase pressure system, kita akan shift ke arah yang kurang pressure. Okay, so kita kira number of mole dulu. Ini 3 total number of mole. Ini gas, so 4 tambah 1, so 5. Kalau pressure tinggi, sistem akan shift ke arah yang kurang number of mole. That means shift to the left lagi. So salah juga. Okay, and then kalau increase the temperature of the system, okay, so kalau increase temperature system, dia akan shift to the right. Itu betul. Okay. So macam mana saya tahu? Saya tengok nilai delta H ni. Kalau nak jawab soalan yang temperature untuk Le Chatelier, you have to look at value of delta H. Kalau delta H positive, that means the forward reaction is endothermic or exothermic? Endothermic. Endothermic. Yes, thank you. Okay, so the answer is endothermic reaction. That means you can expect reaction from reactant to product adalah endothermic reaction. Okay, forward reaction dia adalah endo. So maksudnya reverse reaction dia yang ke kiri adalah exothermic reaction. Okay, so kalau saya nak tulis heat dekat equation dia, dekat mana saya nak kena tulis heat tu? Dekat reactant ke dekat product? Dekat reactant. Yes, thank you. Okay, so dekat reactant. Okay, so heat dekat sini. So kalau temperature tu tinggi, kita kalau lah kamu kata shift to the left, salah lah sebab dekat sini, dekat sebelah kiri ada heat. Lagi tinggi temperature tu. So tak boleh. Kita kena lower the temperature, that's mean you have to shift to the right. Okay, and then ini je lah jawapan yang betul. And untuk C, increase the concentration of carbon disulfide. Kalau concentration ni increase, dia akan shift to the left. Okay, so salah juga. Decrease the concentration of methane. Decrease concentration methane, shift to the left juga. Okay, so betul lah, the answer is C. Okay, banyaknya.
Okay, 4 lagi. Okay. Sebab dah 30 minit. Okay, lepas tu kita tengok. Dia kata predict the direction kalau sistem ataupun reaction tu kita coolkan. Okay, so ini delta H negatif. Maksudnya forward reaction dia adalah exothermic. So kalau saya nak lukis heat dia berada dekat sebelah produk. Okay, kalau reaction tu cool, that's mean temperature dia rendah, kita kena up balik temperature dia by shifting to the right. Okay, so that's why the answer is to the right sahaja. Okay, and then next one, predict the direction that will proceed if the reaction is heated. Okay, so kita tengok delta H. Delta H negatif, so exothermic. That means dekat produk ada heat. Kalau kita increasekan the heat, dia takkan nak shift to the right, dia akan shift to the left sebelah yang tak ada heat lah, so that kita boleh lower balik dia punya temperature. So shift to the left. Okay, and then next one, predict the direction. Okay, ini lain sikit. Dia kata if argon is added to the reaction at constant pressure. Okay, so ini adalah bahagian addition of inert gas at constant pressure and constant volume. Okay, dia ada dua jenis reaction je. Constant pressure ataupun constant volume. Okay, kalau constant pressure, okay, so addition of ini saya bayangkan kamu ada satu gas. Contohlah kamu ada gas. Hari tu saya bagi ada gas A, ada gas B, ada gas C. Tiba-tiba saya tambah argon. Okay, so total pressure dia still sama. Okay, so partial pressure A plus partial pressure B plus partial pressure C, let's say lah equal to 2 atm katakan. Okay, sikit sangat 3 atm. Okay, so kalau partial pressure A plus partial pressure B plus partial pressure C plus partial pressure argon equal to 3 atm juga sebab dia punya pressure dia constant. That means total pressure dia constant. So what will happen to the partial pressure of A, B, C? Decrease. Yes, decrease lah. Okay. Sebabnya kalau A, B, C punya partial pressure tak decrease, macam mana argon tu, macam mana? Argon tu dah masuk dalam tu. So argon tu pun ada pressure dia juga. Tapi last kali total pressure dia mesti 3 atm. So what happen to partial pressure of each gases adalah dia akan makin berkurang. Okay, so kiranya efek apabila kita tambah argon ataupun any gas yang group 18 tu, at constant pressure, dia punya efek dia adalah partial pressure of gas lain semualah, okay, akan berkurang. Okay, so bila partial pressure berkurang, efek dia sama macam pressure rendah lah. So kalau pressure rendah, kita kena increasekan balik the pressure by shifting to the side with more number of mole. So that means kita akan shift to the left lah in this case. Sebab ini ada 4 number of mole of gas. So that's why the answer is B. Okay. And then this one, the reforming of methane is the principal combustion of hydrogen gas. Okay, the quantity of hydrogen gas can be increased by, okay, dia nak increasekan hydrogen gas. Ada dua cara je dia tanya sini. Nak tambah argon at constant pressure ke nak tambah argon pada constant volume? Ada juga yang jawab pada constant volume. Apa jadi kalau kamu tambah argon at constant volume? Pressure meningkat. Pressure, total pressure dia meningkat lah. Tapi adakah partial pressure gas A, B, C, D ni berubah? Tidak. Tidak. Yeah, so partial pressure of benda-benda ni dalam ni tidak berubah kalau kamu tambah argon at constant volume. So bila partial pressure of each gases tu tidak berubah, so maksudnya addition of argon at constant volume akan have no effect lah. Okay, tak ada apa-apa effect pun. So that's why B salah lah. Okay, so yang betulnya adalah A, addition of argon at constant pressure. Sebab bila kita tambah argon pada constant pressure, kita tahu partial pressure of each gases akan berkurang. So system will try to increase the pressure balik by shifting to the side with more number of mole. Okay, so kalau more number of mole, that means shift to the right in this case. So banyaklah hydrogen gas yang terhasil. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Itu pun dah berapa? 1 jam 15 minit.
Okay, so ada apa-apa soalan? Basically kita dah habis chapter 6 lah. So far, saya tiada question, Miss. Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop sini lah. Okay. So tolong sambung buat kerja kamu. Okay, yang quiz semua soalan tu saya bagi, tolong buat. And kalau ada siapa yang nak buat tapi dah tertutup dah benda tu, boleh PM saya untuk saya buka. Saya tak ada masalah. As long as kamu ada effort nak buat tu, saya dah rasa happy dah. Okay, so setakat nak open tu tak ada masalah lah untuk saya. Okay. Alright, so I think I will stop here. Okay, so thank you. Bye-bye. Thank you, Miss. Yeah, thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. 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 Yes. Miss. Okay. Thank you, Miss. Bye, Miss. Okay. Oh, lama ni kau. Bye. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Bye. You're welcome. Thank you, Miss. Have a great day. Yes, you too. Thank you, Miss. Allah, suara jadi macam tu. Okay, bye. Yes, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye. Yes, Miss. Can I ask something? Huh?